Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment lire à le verbe avoir et à préposition. Ça veut dire les homophones. Les homophones. راح نقرأ les homophones. Bon. راح نشوفوا نفهموا les homophones c'est quoi. من بعد après راح نديروا la lecture. L'exercice تاعهم. Bon. Ça c'est exercice تاع l'homophone. Livre de lecture 5e année page 31 صفحة 31. إن شاء الله نفهمكم بشوية. تتبعوا معي على آخر الفيديو إن شاء الله تفهموا وبإذن الله تخرجوا كم فاهمين من هنا. Bon, نبدأ. Les homophones. ايش معناهم les homophones? Qu'est-ce que ça veut dire? Les homophones كما a et a. A, avoir, le verbe avoir et a, les prépositions, حرف جر. Bon, les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui n'ont pas le même orthographe ni le même sens. معناها les homophones هما الكلمات oui se prononcent يعني ننطقوهم كيف la même prononciation mais qui n'ont pas le même orthographe. الكتيبة تاعهم والمعنى تاعهم مش كيف. Par exemple نبداو par exemple le verbe avoir ici a. Le verbe avoir, a c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Il ou bien elle. Il, elle. C'est clair. Bon, نديرو exemple. Exemple. Il a une belle maison. Ah, ça c'est le verbe avoir. Il, sujet, a le verbe une belle maison, complément du verbe. La gazelle a une petite tête. La gazelle, c'est un sujet. A, c'est le verbe. Une petite tête, c'est complément d'objet. C'est clair. A. Ça, c'est le verbe avoir. Maintenant, à préposition. À préposition. Faut un accent grave comme ça. Est une préposition. يعني حرف جر. هذه عبارة على حرف جر. عبارة على حرف جر. نشوفوا exemple. مثال exemple. Je vais à l'école. Je vais à l'école. هنا عندنا préposition. Je vais, le verbe, le pronom première personne du pronom singulier je. وعندنا le verbe v, le verbe aller au présent de l'indicatif. À préposition et école, l'école c'est complément. C'est clair. Il y a aussi autres homophones. Il y a aussi autres homophones. عندنا الأون والأون. يعني même prononciation mais non pas même orthographe et ni même aussi même sens. Et نقرأ اليوم a et on. C'est clair. Bon, راح نشوفوا واش راح نشوفوا des phrases avec le sujet pronom on. راح نشوفوا توكيه الأون. نعطيكم جمل فيها الأون. هنايا راهو سان سوجي هذا pronom ضمير. On rentre au zoo à 9h. هنايا عندنا sujet. هذا راهي سي sujet on. On a pris beaucoup de photos. On, c'est un sujet. C'est clair. Bon, نشوفوا on maintenant. Ça, c'est le verbe avoir avec troisième personne du singulier du pluriel. Le verbe avoir, on, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Ils ont, elles ont. C'est clair. Ils ont, elles ont. نعطيكم une phrase. جملة. Ils ont des tickets. Ils ont des tickets. هنا le verbe avoir. قلنا الأون ثاني l'homophone هذا on et on.
هذه la même prononciation mais l'orthographe يعني différent l'orthographe et le sens معناها ما عندهمش نفس الكتيبة وما عندهمش نفس المعنى. سي كلير. بون راح نشوفوا دركا لو ليفغ دو ليكتور. راح نبداو نقراو في اسمه Je joue avec les lettres et les sons. أتلاعب بالكلمات بالأصوات. Lis à haute voix. أقرأ بصوت مرتفع. Aujourd'hui, Farid ne peut pas aller à la piscine. يعني فريد اليوم ماهوش باش يروح للبيسين. Il a mal à l'oreille. يعني راهي وذنيه تجاه فيه. Les enfants du quartier ont une compétition. يعني شغل الأطفال تاع الأسبوع عندهم تدريبات ولا تمرينات هكا في Maman donne à Farid de la pâte à modeler et un livre d'images à colorier. يعني عطاتو العجينه اللي يخدموا به الاولاد الصغار وعطاتو دي ليفر كتاب الصور تاع الالوان. واش راح نديرو دركا؟ recopie le texte puis souligne en vert le verbe avoir ici et en bleu البروبوزيسيون. فيها ضمير البروبوزيسيون الحرف جر كما نقولوا. راح نشوفوا هنايا نبداو بلو فيرب افوار. Aujourd'hui Farid ne peut pas aller à la piscine. هنايا préposition واش قال لك souligne en vert le préposition en bleu le préposition oui à la piscine. Il a mal à l'oreille. Il a mal à l'oreille. C'est le verbe avoir en vert. Préposition en bleu. Les enfants du quartier ont une compétition quartier en une compétition. Maman donne à préposition avec bleu. Maman donne à Farid de la pâte à préposition avec bleu. Modeler un livre d'images à préposition aussi. Colorier. Bon, ça c'est pour la première. Deuxième question. Remplace les enfants par il avec S. Les enfants du quartier ont une compétition. قال لك هذه les enfants du quartier نعوضها بالضمير il avec S. il avec S. راح نشوفوها دركا. راح كتبناها لهنا. هاي وين les enfants oui les enfants du quartier les enfants du quartier oui ont une compétition. واش قال لك عوض لي هذه كامله troisième personne du pluriel il avec S. هذه كامله راح نعوضوها il avec S. ils ont une compétition. c'est clair. راح نشوفوا دركا. lis le texte. اقرا النص. lis le texte. Les enfants ont des tickets pour entrer au zoo. يعني الأطفال عندهم les tickets هذوك التيكي pour entrer au zoo باه يدخلوا للحديقة تاع الحيوانات. الزو هي حديقة الحيوانات. On rentre au zoo à 9h. يعني راح ندخلوا وقتاش ندخلوا للزو هي تفتح على الساعة 9. les gardiens الحراس تاع الزو ont des tenues spéciales عندهم لباس خاص. on a pris beaucoup de photos يعني أخذنا وشي كثير من الصور. on est heureux à la fin de la visite يعني رحنا فرحانين في آخر الزيارة تاع الأوزو هذه. bon recopie
قال لك انقل recopie seulement les phrases avec le sujet pronom on. الجمل اللي فيهم on راح ناخذوها راح نكتبوها سي كلير. الجمل اللي فيهم on راح نكتبوها ديجا رانا كتبناها. بون la phrase الأولى on rentre au zoo à 9h. Deuxième phrase اللي راهي ثم on a pris beaucoup de photos. Troisième phrase on est heureux oui à la fin de la visite. هذه قلنا نكتبوها رانا كتبناها. Deuxième B maintenant numéro question B. remplace on هنا راح نرمبلاسو on le pronom هذا on ضمير او par les enfants نعوضوه بلي enfants. que remarques-tu واش تلاحظ؟ قال لك بعد ما تبدلها بلي زونفون واش تلاحظ؟ راح نبدلوها ونشوفوا. بون راح نبدو لا بروميير فراز remplace on par les enfants يعني نعوضوا oui on par les enfants. on rentre au zoo à 9h راح نبدلوا on هذه راح نعوضوها بلي enfants ها les enfants. Les enfants déjà عوضناها خلاص سي كلير. مي هنايا مازالت ما كملتش لي زونفون مازالت ما كملتش. هنا واش راح نديرو؟ هنا عوضنا الاون بلي زونفون. مانتنو هنايا توجور لو فيرب اللي يكون بعد الاون نصرفوه كما il ou bien elle troisième personne du singulier. mais ici les enfants راهي il avec s il avec s اذا لو فيرب هنا راح يتحول rentre واش راح نديرو له؟ ENT. Bon, les enfants rentrent au zoo à 9h. C'est clair. هنا واش لاحظنا ان les enfants لازم لو فيرب حتى هذا يتبدل. لا رومارك اللي شبحناها ان on نصرفوها مع il ou bien elle. من هنايا les enfants كي راح نعوضوها بلي enfants يتبدل لو فيرب هذا يتحول نصرفوه مع il avec s و elle avec s. Bon. Et on a pris beaucoup de photos. On راح نحولوها بلي enfants. Les enfants. Les enfants عبارة عن il avec s هذه كاملة il avec s. هذه راح تتبدل تصبح on o n t. Le verbe avoir ici. Le verbe avoir. مع il ou bien elle نكتبوا a مع il avec s avec s on لأنها il avec s ils ont. Pris ما تتبدلش pris تبقى نفسها pris passé composé ici. Beaucoup de photos c'est clair. Bon troisième phrase maintenant. Troisième phrase. On est heureux à la fin de la visite. on هذه راح نعوضوها بلي enfants. واش راح نكتبوا les enfants ها les enfants. les enfants هنايا عبارة على il avec s. الايه هذه لو فيرب être au présent de l'indicatif واش راح تتحول تصبح oui واش راح تصبح sont. les enfants sont heureux à la fin de la visite. ça c'est pour l'activité اللي راح شفناها numéro B هذه numéro B. numéro B. Maintenant, راح نشوفوا numéro 3. Recopie et complète le texte par a préposition ولا a le verbe avoir ici. واش راح نديروا؟ نشوفوا هذه le verbe وهذه le préposition هذه راح تربط او حرف جر كما نقولوا الى او في comme ça. Le chat minot. لو شا مينو حنا عندنا سوجي هذا سوجي لازمو فيرب هنا لازمو فيرب. واش راح نديرو؟ اليغ بيردو. اليغ واش تفكركم اليغ؟ تفكركم وي لي فيرب ديتا افواغ ليغ. اذا هنايا واش راح نديرو؟ لو شا مينو لو فيرب افوار افيك فيرب نكتبوها بالفيرب كما مكتوبه a l'air perdu. Il هنا sujet il un
collier autour du cou. يعني عنده رباط شغل في لو كو تاعه الرقبة تاعه. واش راح نديرو حنا؟ عندنا il a le verbe avoir aussi. Il a un collier autour du cou. Il rentre. شوفوا هنا توكية. Il rentre. حنا عندنا السوجي وعندنا الفيرب. Il rentre oui à la maison. Il a هنا عندنا préposition حرف جر شكون؟ à apostrophe comme ça. À la maison chaque soir. سي كلير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس تاعكم هذا. لي زوموفون كما داروا لكم الأ لو فيرب افوار، الأ بريبوزيسيون، وعندنا الأو ان هذيك برونون، وعندنا الأو ان تي او فيرب افوار افيك تروازيام بيرسون دي بلوريال. ان شاء الله هذا الدرس تكون مفهوم، ولا لازم تتبعوا الدرس الاخر ان شاء الله، وتعاودوه باش تفهموا اكثر ان شاء الله. بهذا تسمعوا مره اثنين تفهموا. رجاء الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لياتيكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.